अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप सबके? आज का शॉर्ट रिमाइंडर और हमारा टॉपिक है इंस्पायर योर चाइल्ड टू लव अल्लाह। यानी हम अक्सर सवाल करते हैं कि हम अपने बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में ये बात बहुत अच्छी तरह समझती हैं कि जब आप ज़िंदगी में अल्लाह को पा लेते हैं, जब आपको ज़िंदगी में अल्लाह मिल जाता है, तो हमें हर दिन एक नहीं कई कई मिरेकल्स नज़र आते हैं। और हम में से हर कोई अल्लाह को पहचानने के बाद अपनी ज़िंदगी में कई मिरेकल्स को महसूस करता है। इसलिए कि हमें हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं कि ये हमें अल्लाह के मिरेकल्स नज़र क्यों आते हैं। जो अल्लाह को जान जाता है वो मिरेकल्स को महसूस कैसे करता है। हमने सही बुखारी की हदीस अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा सुनी है और उसका एसेंस हम सबको बचपन से समझ आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अरहमु बि इबादिही मिन हादिही बि वलदिहा। अल्लाह अपने बंदे के लिए, अपने बंदों के लिए उसकी माँ से कई गुना ज़्यादा बढ़कर रहम करने वाला है। रहम वही करता है जो आपसे मोहब्बत करता है। और अरबी ज़ुबान को देखें तो अरहमू अंग्रेज़ी का सुपरलेटिव फॉर्म की तरह इस्तेमाल होता है कि अल्लाह माँ से कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से जुड़कर हर कदम में जब ईमान आता है ना, तो एक हर दिन एक बाउंस महसूस करते हैं, एक बाउंस पावर महसूस करते हैं दिन गुजारने की। हमें भी कुरान को सुनकर, अल्लाह की बात सुनकर रूह तक उतरता हुआ कंफर्ट फील होता है। और हम भी इस ईमान के साथ जब ज़िंदगी में एक नया दिन शुरू करते हैं तो हमें एक उम्मीद की डोज मिलती है। जब आपको और मुझे इतना ख़जाना मिल गया तो माँ होते हुए कैसे हो सकता है कि मैं इस ट्रेजर को अपनी औलाद तक ट्रांसफ़र नहीं करूं, मैं अल्लाह की इस एक्नॉलेजमेंट से अपनी औलाद को महरूम रखूं। तो आज की ये बात ख़ास तौर पर मेरी उन माँओं के लिए है जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। ये सवाल अक्सर हम पूछते हैं ना कि हम अपने बच्चों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत कैसे डालें। तो ज़ाहिर है हम शॉर्ट रिमाइंडर्स में कोशिश करेंगे कि हम टीनेज बच्चों की और फिर एडल्ट बच्चों की भी बात करें। लेकिन जो आज का रिमाइंडर है ये ख़ास तौर पर छोटी बच्चों की माँओं के लिए है। उनके हवाले से मैं आपको एक फ्रेमवर्क देख रही हूँ। क्योंकि शॉर्ट रिमाइंडर है तो मैं सिर्फ आपको 4 से 5 बातें बताऊंगी जो आप अपने अपने सर्कमस्टांसेस, अपनी अपनी रूटीन, अपने अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें। और ये जो मैं आपको 4 से 5 फ्रेमवर्क दे रही हूँ, आप अपनी सलाहियत के एतबार से, और याद रखें आप में से हर कोई बासलाहियत है। आप में से हर एक के पास कोई ना कोई अल्लाह ताला ने कैपेसिटी, पोटेंशियल आपको कोई ना कोई एक्सपर्टीज दी है। तो माँ होने के नाते और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इन 4-5 बातों को डेली बेसिस पर किसी न किसी फॉर्म में और परसेंटेज में अपने बच्चे के कान पर डालने की कोशिश करें। नंबर 1, आपको ये बात अपने बच्चे को हर दिन ज़रूर बतानी है कि देखो बेटा, अल्लाह हमसे बहुत मोहब्बत करता है। और जब कोई हमसे मोहब्बत करता है तो हमें उसको रिस्पॉन्स में मोहब्बत करनी होती है। बस अब आपका काम है कोई ना कोई मौका निकाल कर आप अपने बच्चे को ये बात बता दें कि जैसी अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं ना बेटा, कोई भी ज़िंदगी में हमसे मोहब्बत नहीं करता। और फिर आप उनको बता सकती हैं कि जो भी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स हैं किसी भी शेप और फॉर्म में, चाहे वो हमारी लाइफ है, चाहे हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ योर चाइल्ड, चाहे हमारे पास जो भी टॉय है, चाहे हमारी टेबल पर जो भी खाना है, चाहे हमारे पास जो भी इस वक्त जो हैं वो एंजॉय करने के डिफरेंट स्विंग्स हैं, राइड्स हैं, जो भी आप बताना चाहती हैं, टेल देम कि बेटा हमें जो भी मिला है ना, ये सब अल्लाह ने दिया है। और क्यों दिया है? पॉइंट नंबर 1 जो हम बात कर रहे हैं, बिकॉज वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। और अल्लाह की मोहब्बत अबंडेंस में है। आप दिखाएं एक कैंडी, ये कैंडी समझें बेटा मेरी अल्लाह से मोहब्बत हुई। और आप दिखाएं अ पैकेट ऑफ कैंडीज, आप कहें इतनी सारी मोहब्बत अल्लाह ताला हमसे करते हैं।
ٹھیک ہے. سو نمبر 1 چیز جو چھوٹے بچوں کی ماؤں نے آج سے اپنی زندگی میں ایڈ کرنی ہے، وہ ہر دن اپنے بچے کے کان پر یہ بات ضرور ڈالیں گی کہ اللہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اسی لیے اس نے ابنڈنس میں ہمیں بلیسنگ دی ہیں. نمبر 2، جس وقت بھی آپ اپنے بچے سے کسی بھی بات پر ناراض ہوں، چھوٹے بچے چاہے 2 سال کے یا 2.5 یا 3 سال کے ہوتے ہیں، تو ان سے بھی ہم کبھی کبھی ظاہر ہے ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی غلطی پر، کبھی ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے، کبھی جو ہے وہ ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یس آئی ایم واقعی ناراض بیٹا فرام یو. تو ایک آپ کو جو میں اس وقت 2nd نمبر پر فریم ورک دے رہی ہوں نا، پلیز اس کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے؟ جس وقت آپ اپنے بچے سے کسی بات پر ناراض ہیں، اس وقت آپ ان کو یہ کبھی بھی نہیں کہیں گی کہ دیکھا تم نے غلطی کی، اللہ بھی غلطی پر سزا دیتا ہے. میں آپ کو پیرنٹنگ کی وہ ٹپ دے رہی ہوں جو ٹپ آپ نے نہ چھوٹے بچے کو، نہ ایک ٹین ایج کو، نہ ایک ایڈلٹ ہوڈ میں آ جانے والے بچے کو کبھی بھی کہنی ہے. جس وقت آپ ان سے ناراض ہوں، اس وقت آپ اللہ کی ناراضگی کا ٹیگ اپنی ناراضگی پر مت لگائیں. یہ حکمت نہیں ہے، یہ نامناسب ہے. یاد رکھیں یہاں سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ اسلام کا ڈیمیج کر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بعض اوقات ماں باپ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یا اپنے غصے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہم اللہ کی ناراضگی کا نا سٹیمپ لگا دیتے ہیں. دس از رانگ. جب آپ اپنے بچے سے ناراض ہیں، اس وقت آپ ان کو بتائیں کہ بیٹا میں اپسیٹ ہوں. اٹس اوکے. ماں ہونے کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے آپ اپسیٹ ہو سکتی ہیں یا ہو سکتے ہیں. اٹس یور رائٹ. ہاں، ہم بالکل والدین کی کیپیسٹی میں اپنے بچوں کو صحیح غلط کا بتاتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے، کیا نہیں اڈاپٹ کرنی. مگر میں جو ایز اے فریم ورک آپ کو بتا رہی ہوں، نمبر 2 پوائنٹ، جب آپ ناراض ہوں تو صرف اپنی ناراضگی کا بتائیں تاکہ بچہ فیل کرے کہ امی ناراض ہیں، ابو ناراض ہیں. دیکھیں میں آپ کو حکمت بتاؤں، بچے کی غلطی پر جب آپ ناراض پہلے ہوئیں، بعد میں آپ نے بتایا کہ بیٹا میں تو ناراض تھی اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، تو اب بچے میں نا ریزنٹمنٹ آ جائے گی کہ اچھا اتنا ڈیفیکلٹ ریلیجن ہے. وہ بچپن سے ہم نے اس کے ذہن میں ڈال دیا ڈیفیکلٹ ریلیجن ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. بچہ آپ کو اور مجھے آنکھوں سے دیکھتا ہے، آپ کو اور مجھے فیل کرتا ہے. تو پہلے ہم نے اپنے بچوں کے اندر اپنی ناراضگی کی اویئرنیس کو لانا ہوتا ہے. جب وہ مجھے جس کو آنکھوں سے دیکھتا ہے میری ناراضگی کو سمجھ جائے گا، تو وہ اللہ جو سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، تب وہ اس کی ناراضگی کو ویژولائز کر سکے گا. سو پلیز ایز اے پیرنٹ ڈونٹ یوز اللہ ایز اے اسکیئر ٹیکٹس. ٹھیک ہے؟ یہ آج سے آپ نے اپنے اس نمبر 2 فریم ورک میں ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ بس اس کو نہیں بھولیے گا. ہاں بچوں کو بتائیں کہ اللہ کب ناراض ہوتا ہے، مگر ناٹ ایٹ دا پوائنٹ جب آپ ان سے ناراض ہوں. چھوٹے بچوں کے ساتھ رب کی پازیٹیو ایسوسیشن ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. فائن. نمبر 3 جو فریم ورک ہم اپنا زندگی میں اڈاپٹ کریں گے، اللہ سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، یہ بات آپ کے بچے کے سامنے آپ کی زبان سے بھی بار بار آنی چاہیے اور آپ کے ایکشن سے بھی آنی چاہیے. Show them that how much you love Allah and show them that how you love Allah. دونوں باتیں اپنے بچوں کو بتانے کی کوشش کریں، بیکاز یاد رکھیں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اس چیز سے محبت شروع کر دیتا ہے جس سے اس کے ماں باپ محبت کرتے ہیں. سو شو دیم کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. شو ود یور ایکشن، سے ود یور ٹنگ. بار بار جب وہ آپ سے ڈیفینیٹلی اللہ کے بارے میں سنیں گے چھوٹے بچے، تو ان کے دل میں بھی یہ محبت آنا شروع ہو جائے گی. فائن. نمبر 4 چیز جو آپ کو بچپن سے اپنے بچوں کے فریم ورک میں ان کی پیرنٹنگ کے لیے ایڈ رکھنی ہے، وہ یہ کہ آپ بار بار ان کو بتائیں بیٹا آپ میرے لیے اللہ کا ایک تحفہ ہیں. یو آر اے بلیسنگ. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ سے تو ایسوسیشن آئے گی ہی آئے گی، آپ کے بچے میں ایک کانفیڈنس بچپن سے آنا شروع ہو جائے گا. تو نمبر 4 پوائنٹ کیا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو بچپن سے بتائیں گی کہ اللہ نے آپ کو مجھے زندگی میں بیٹا ایک انعام کے طور پر دیا ہے، ایک تحفے کے طور پر دیا ہے. 5th اینڈ دا فائنل
thing which we will add in our parenting framework, वो 5वां पॉइंट ये है कि आपको माँ होते हुए या वालिद होते हुए अपनी ज़िंदगी में कुरान के साथ एसोसिएशन अपने बच्चों को दिखानी है. It's not रिया at all. In fact, it's a तरबिया जिसमें मेरा बच्चा और आपका बच्चा कॉन्स्टेंटली हमारा कुरान से ताल्लुक़ देखेगा. उनको हमारे हाथों में कॉन्स्टेंटली कुरान नज़र आएगा तो उनको भी कुरान की अहमियत का अंदाज़ा बचपन से होना शुरू हो जाएगा. So five things to add in parenting framework for बच्चास जो कि छोटे हैं. Number 1, आप अपने बच्चे को बताएंगी कि अल्लाह हमसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए हमें बहुत ब्लेसिंग देता है. नंबर 2, आप अपनी नाराज़गी के ऊपर अल्लाह की नाराज़गी का स्टैम्प उस वक्त नहीं लगाएंगी, सही गलत की पहचान कराएंगी, मगर उस वक्त नहीं जब आपको गुस्सा आ रहा होगा. नंबर 3, आप उनको अपनी मोहब्बत जो आप अल्लाह से करती हैं, आप अपने बच्चों को वो मोहब्बत शो करेंगी, कहेंगी भी ज़ुबान से और बताएंगी भी. नंबर 4, आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिए बार बार बताएंगी कि अल्लाह ने आपको बेटा मुझे इनाम के तौर पर दिया है. एंड नंबर 5, हम अपनी कुरान से एसोसिएशन अपनी औलाद के सामने ज़रूर रखेंगे. दिस इज़ अ वेरी लिटिल एडवाइस फॉर द पेरेंटिंग ऑफ यंग चिल्ड्रन. इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से तरबियत करना भी सिखाएंगे और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमारी इस्लाह भी करेंगे और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया भी बनाएंगे. बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी और आपकी फैमिलीज़ के लिए भी. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिलीज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.